Which is the area now being restored? This is his portion, 16 by 6. And 17 by 7, no? 71 by 1. This area. 72 by 1. That also is to be restored, no? So which is that here? Over here, this area. This whole? This whole area. So this whole, this one, This is exactly what the DSLR has this given. is like a breakwater that he has built, Yeah. or jetty has to be. Yeah, this side. हे कोणाची मार्किंग? ओके. सो हे सगळे मोडू वयतले अप टू. ओके. नेक्स्ट पॉइंट क्या? Okay. 9. The mark is already gallery. Paint. Huh? हांगा पॉइंट मार्क केलो तो गेलो. सकलो गेलो मरतो पण हांवें टार्गेट दिलें आमची खबर आसा दिस इज टॉयलेट दिस इज लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट म्हाका दिसता तेंचे फ्रेश मार्किंग करून गेल्यार बरें. हां मेलो. So last point. म्हणजे स्टार्टिंग हो. Starting point. And हिंगसून लायन वयतली. This one is to be removed. We kept pending just to not to enter this water inside. We have been fighting this case right from 2010. CBSE, through the villagers of Nakili and the surrounding areas, we had filed a complaint to various authorities. Then in the year 2014, we had to approach the High Court. We had to approach the High Court in the year 2014. There we have won. Later on, in the NGT also we won. And then later on in the Supreme Court also. Now there are orders for its demolition. He's got time till 30th of April for the demolition of his entire reclamation. But the work we have realized, the authorities have taken up, is at a very slow pace. We have asked them to hurry up with their progress now. What was there before? His area was just 1,400 square meters, according to the Form 1 in 14 and the survey plan. But he is reclaimed to an extent of more than 6,000 square meters. But by the order of the Supreme Court now, they have to demolish that entire reclamation that they have done. And the work is going on through the DRDA.
The trade license is also suspended. Suspended by the Panchayat recently, just yesterday. And earlier also they had submitted a letter to them, but they didn't pay any heed to it. But now the Supreme Court and the NGT have come down heavily on them. So any request to authority to act fast? Yes, we've asked them to put up a board over here that the restoration work is going on, so that the people also come to know and the authorities, other authorities also come to know about it. कमिटी घडलेली आहा तातूंत GCZMA चे मेंबर आहा, DRDA चे मेंबर आहा आणि CBSE मेंबर आहा. ही कमिटी आमी केल्या टू मॉनिटर आता GCZMA हेजे रेस्टोरेशन ऑर्डर केलोले इलिगल पळय ऑक्युपाय रिक्लेमेशन केलोले अभिषेक इंजिनियर्स आणि हे केस्तांव 15 वर्सां जाली चलताले. CBSEन फाट धरून आयज आमी जैतिवंत जाल्या. ही विक्ट्री, पिपल्स विक्ट्री, हे आमी जिखल्या ते. आणि त्याचे रेस्टोरेशन आता सुरू जाला. रिक्लेमेशन 4000 स्क्वेअर मिटर्स ताणें उदकांतल्यान दर्यांतले रिक्लेम केल्ली इलिगली. ती आता रेस्टोर जाता आणि रेस्टोरेशनाचे आयज इन्स्पेक्शन करपाक मॉनिटर करपाक ते प्रोग्रेस आयज आमी येयल्ले. आता दिसून येता हांगा की पळय जो प्रोग्रेस चलता, काम चलता ते एकदम स्लो आहा. सो आमी ऑथॉरिटीजांक सांगला, कॅप्टन ऑफ कोर्टाकूय सांगला, DRDAचे नोंदरे काडला की तेणी ती पेस वाडोवपा जाय, हें काम वाडोवपा जाय आनी फास्ट जावपा जाय. कित्याक आतां रोखडो पावस तेंकतलो. पावस तेंकलो म्हणटकीर मागीर कांय करूंक मेळपाना. आणि त्यांचो कॉन्ट्रॅक्टर सांगते प्रमाणे, DRDA सांगते प्रमाणे तांकां डिफिकल्टी जाता. हाय टायड लायन जेन्ना भोत्ती येता तेन्ना सगळे रेस्टोर करपाक. सो ते कन्सिडर करून आमी कॅप्टन ऑफ कोर्टाक सांगला जात तितले तेणी आनी प्रेशर घालचो, नाजाल्यार तेणी हे सेकंड फेज तरी इंट्रोड्यूस करचे पडटले. कित्याक तेणी पळय तो एस्टिमेशन पळय केला तेंय बी तांचे एस्टिमेशन रॉंग आहा कॅप्टन ऑफ कोर्टाचे. आणि एस्टिमेशन तांणी पळय 22 लाखांक केल्ले, जे आज तेणी 17 लाखांक पळय दिला. ते हे उणे 50 ते 1 करोडाचे काम आहा ते. जेन्ना पळय आमचे CRZ ऑथॉरिटीन हाय टायड लायन मार्क करून दिली तेन्ना ते काम भरपूर आहा दिसता. आता आमी एव्हरी पॉयंट आता इन्स्पेक्ट करून काडला CBSE मेंबरांनी आणि ताचेर दिसता की हे सोपेपणी बेगीन काबार जावपाना. आणि आमी मागता अभिषेक इंजिनियराचे पात्रांवा कडेन, तोय आहलो थंय इन्स्पेक्शना टायमार, की ताणें बरे भाशेन कॉपरेशन दिवचें. कॉपरेशन दिल्यार तो सुंटलो. कित्याक ताका नुकसाण. ताजें ट्रेड लायसन्स आयज काल पंचायतीन सस्पेंड केल्लें आहा. हें ट्रेड लायसन्स कितें म्हणटा तेजी सस्पेंड केला टील द रेस्टोरेशन ऑफ दीस वर्क. सो रेस्टोरेशन जर डिले जायत जाल्यार ताजे बिझनेस डिले जातलें. हें आमी ताका एक्सप्लेन केलां. सो तेजी कॉपरेशन जर मेळत हें काम बेगीन जातलें अशें आमकां दिसता. म्हजी एकूच रिक्वेस्ट आहा, एक म्हजी मागणी आहा गोंयकार भाव भयणां कडेन ह्या स्टेटमेंटांतल्यान, की खंयचेय केस्तांव जेन्ना पळय आमी उबारता एनवायरमेंटा बाबतींत वा कसले इश्यूआचेर कसलेच संबंदान, जाल्यार होप केन्ना सोडप ना. आयज CBSEन दाखयलां 15 वर्सांनी झुजून कोर्टांतल्यान हायकोर्टान गेले, NGTन गेले, सुप्रीम कोर्टान गेले. कायदो म्हणटा तो कोण तर मोडलो जाल्यार त्या कायद्याचे ताका फारीकपण दिवचेंच पडटा. हें आमी प्रूफ करून दाखयलां सगळे गोंयकारांक. हो पळय आयज आमकां हेणे पळय इतली नाचयले अभिषेक इंजिनियरान. लास्टाक लोक जिखले, गांवचो चिखलेचो लोक जिखलो. तेणे धरलेले हें कांयच न्हू म्हणे, थोडे बोकडां आहाय ती कांय आपूण हँडल करतलो, हेंकां तांकां पयस फारीक केले, मिनिस्टरांक घडटले, कांय जायना. आनी आमच्या सेक्रेटरीचेर, आमचे रुई कॉस्ता आरावजेचेर फॉल्स डेफमेशन केस पासून फायल केली तेणी. पूण ती सयत आमी जिखून तो वयता थंय हारलो आनी आमी ताका हारयलो. हें कितें दाखयता की कमिटमेंट तर आसत आनी कसलेय बॅटल, कसलो इश्यू अपोलिटिकल दवरलो, विदाउट इन्वॉल्विंग एनी पोलिटिकल एंटिटीज ओ पोलिटिकल सायड घेयनासतना सक्सेस मेळोकूच जाय. हें CBSEन आयज गोंयकारांक प्रूफ करून दाखयलां. इतलें सांगना देव बरें करूं. सध्या जी 1,500 तेची आसली तितकी ताका दवरून बाकीची काडपाक लायला. ओन्ली 1200 स्क्वेअर मिटर तेजी आहा आनी तितलीच उरतली. ताका उरलेले टोटली रेस्टोर करतले. आनी उदक पळय हाय टायडीर पळय येताले ते पॉयंट CRZन मार्क करून दिला तितले परत उदक येतले आनी आमचे सगळे नुस्तेकार भावांक पयली भाशेन हांगा नुस्त्याक गरोवपाक वचपाक मेळटलें.